Okay, we're going out to our gate. We're headed to right across the street to my brother's lot. I have two brothers here living. I mean, usa, the other one over there, and then this one over here on this side. Let's go right across. Okay. Yeah, we put a solar over there for the front gate because it's dark. We need lights. Okay. Baby. Okay. Watch out, okay, right here is my brother's place. Right across. One of my brother live over there. My younger brother Mike. My older brother, he hasn't built their house here yet because they live in Estaca. So okay. Chicken. There's a chicken. No, this kind of. This is my brother's place. If I have time, I will. This is the owner over here, Michael. This is his little house. Oh, he's got a chicken over here. Chickens! Avocado. Your wallet, kapoy na agis ba to? Oh. Wala si giant, wala ko agul saging. Okay. Kaya ayun ko. Sige. Giant. Saan eh? Saan siya? Saan man eh? Rambutan. Oh, rambutan. This is rambutan. Okay. Pumilo na ko. Pomelo. Pumilo gabaw. Listen, magkaya mangga papa. Okay na siya. Butangan na ni iti? Oh, iro mo na. Ah, si Elo. Ah. Pusa. May iring oga, breba. Okay. Nakatan. Lakatan, saging. Nakatan. Bukid is life. Uy. Uy. Happy kumpando. We have 2 mangoes here. My papa planted. Kaya usa murag bumatay naman ang usa. Murag malakay siya. Mangga ni papa. Yeah, my papa planted this. There's 2 mangoes. Mama doa nila. And then this one my mama planted. Si mama katanom lagi? Saan mag-fire? Mag-fire sa di apid. There's no fruits. Si mama doon yan? Mama. Mama planted it. Okay. Kani yung sama ni? Wala po rin siya patay. Sama ni? Budo. Mango po ni? Karabaw. Karabaw rin. Karabaw. Gusto rin. Ah. Oh. Isa. Asa ka na, Mangustin? Ah. Tulo ni sila. Pero namatay yung doa. Agi lagi yung balasoba sa kusilingan lagi. Kanipol? Tambis. 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 Sunday. Para ka bang ninyo puta piggery. We have a winter. This area is very good.
The river is far. Yeah, this right place. This is our well. We went here 2 years ago. So, where yung papa mo? My parents have this built. The well. It's so deep. It's so deep. Russian mango daw ni yung sa akong brother. My brother said that's a Russian mango. Asang santol ge? Santol. Santol dyan, lapos. Oh. Oo. Santol po. Oh, kana natabunan. Yung mga santol dyan. Natabunan ang santol. Wala santol. Dili ang mga baka lang sa ulan, magulod lang. Ganyan kayo. Hindi isa, ito eh. So, tama lang may giha. Darang wire niya. Because, then dito. Sus, naog na, murag no? Panaog. Yung mga bamboo na dyan, tanong babi, mga bamboo. 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 Ato ara nakita na ko. Last thunderstorming. Thunderstorm. There's the boundary over there. The boundary. There's a barbed wire. Barbed wire. May mga gitawad dyan, ilang giana ba, gipaubos. Dito pala yung anak. Yeah. Ang baka makasulod na. Yeah, someone probably tried to walk and then they bend it because see, you can see it's like it's bent down. That part, that one right there. Yeah. Maybe tomorrow I will fix this. Bend it to climb, huh? Yeah. Needs more tacks. Yeah. Yeah. Tack it up better. So the Anna, You you can from there all the way over here. So paana siya. Panaog dito. Daghan biyang unta mga prutas diri no? Halas na yung wood baka gubatan pa kayo. Murag mas daghan ang fruits diri kunta sa pikas. Ang sa pikas. Sila mamagod. Oh. Papa, kay sa ulang balay lang dulo diha man. Oh. Mulang dili sila gitanom. Asa man to ingon lang na itubig dito sa Loyo? Napo ko na itubig dito, river? Dito, ulan pa. Oo. Kaya dito nakaadto man kuno sa JR. Libang ko sabi, danggol to niya. Kay si Chris no, ngutot-ngutot man siya kay baho man jud ako. Dito agi na. Limpyo na may gre. Agi mo sa kung sagingan. Banana plant. Tuminggo ga ko. Kani unsa man ni? Unsa man ni gi? Kani? Unsa? What's that? Tambis. Tambis. Oh, tambis. So, wala lagi. Pabayaan mo gud. Wala kani. Kita lamin wala. Sige ko dapat tayo. Na yung butterfly, oh, butterfly. Butterfly. Maot siya, putulo lang ko. Gusto lang maot. May sakit eh. Banana. Bananas area. Many banana. It's new plant. Planted. Sus, ang mga sagbot nangarwas. Sigato ka. Nakatandisis na siya pero makontrol na. Sige na Diyos. Hindi naman tayo. Lah. Pistot. Hindi na. Sagbot. Sagbot man.
Ako kasi wala lagi. Yung may halos din. Wah! Ano, nangagi mo tayo. Magiglas, okay lang. Pisko. Ano? Muna magmangarwas ng Oh, busit o burikat. burikat. Hindi mo lahat. Okay, hindi mo kaya. Oh, hindi mo tayo nangagi. Tika na lang. Oh my God. Kahit pala. Kahit gini siya. Ito siya. Wah! Dire! Asa man eh? Dito! Pisto, nangataw ka! Asa man eh? Sita. Yang wala sulit. Wala sulit. Asa? Where's Lanzones? Asa ka na? Eh, ano? Ano ah? Magbay pa. Oh, ka na! Eh. Ah! That one. That tree They're is still small. And this one. Lanzones daw na siya. Nangato lang akong kuan. What's eating your trees? Ang paa. Oh, sige. Bitiis. Keep going. Chris. Anay? English term that? Anay. Keep going. Beetle? Something's eating Something like that. like a beetle. Na yung pineapple oh. Oh? Pineapple. The skin. Yeah. Napasaya ko. Dahan ko lumpong ko. Lumpong. 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 Longkong. Saan ba ng longkong? Ako dahon na nito. Look at my no. Isprihan ako sa mga Tama. insecticide. Tapos sa dahon imo dito. Saan eh? Pretty green. Kalabasi. Oh, kalamansi oh. Kani? Rambutan. Rambutan. There's a papaya there. Kalamansi. Ang wala ko Papaya. dito lang. Ulo ka? Biasong. Wala ko biasong dito ka puno. Oh, that thing oh, sharp Chris. Oh. Don't go Pineapple. near. Papaya. Ang papaya. No? Wala ko dito talong alat diyan. Papaya ka na. Sus, nausap niyo ng mga sagbot. Iti na, mga iti. Ito, baligited kalamansi. Uy, mulagi ko nasamad. Ikaw eh. Oo, mula ko. Dahil mula lang ako. Di pang bayid-bayid ang ako. Batiis. No, this is the avocado. That my papa planted. Oh, kana, avocado po na, di ba? Dagkulo na si Jack avocado. Higit ka na kaya niya. Mamatay na mga Mura man siya naluya nga. Mura na mala. gulang na mga guli. It's an old avocado tree. Ay, Very old. boy on here. What's burning, Yeah. dude? Avocado. it? It's not doing That'll good. help all the anay, dito. Oh, get rid of the beetles? Go away. Bakit ka dito? Ha? Dahil sa punong ano, no? Lagi ko nasama, lagi ko gi. Na ako gipang mo, gipang Gamay na! pang bayid-bayid. Alcohol? Gamay, anak. Jermingo na kayo. Sakit. Ako durian. Aga slice ba? Oh. Na may stone dito gipatong-patong oh. Ya, sumpa na lang. Oh, kuha mo na. Japanese style. Sumpa na siya. Muling patungo na lang. Dagang kayong papaya dali. Oh, nga naman yung dagang kayong Ano, kasi native papaya lang. Native papaya. Very sweet. Very sweet. Native papaya. That's it. And my cousin's house right here. My aunt. This is my aunt's place. And my cousin. Over there, Sorry lang. Another- Makatulas di, may di ba lang apin po siya another cousin of ours own this land over there, all the way there. And this, dry mong balay may oh. Apil daw ka anig pahimo, ingon Michael oh. Dara. Na. Balay ni Dongdong. Ongoing pa ni. 2-story. Sorry. Concrete ang sa ubos? Half concrete na. Half concrete, half kahoy? Half, Makan? kawayan na. Kawayan? Ah. Nice. Huh?
Ito, taas pa niya. My cousin's place. My aunt over there. My cousin own that land over there. Dako dyan yung... Ato tayo dito balik. Ay. Mara ko na naggilit oh. Mosquito chewing on your dad. Me too. Yeah, cool. Tambay ka. Chris, watch out. There's a baha. Our last day today. Going back to Cebu tomorrow. And then Japan. And then Houston, Texas. Oh. Balik. Naku gisamad-samaran. Back to our place.